Nyo ay mga iba't ibang tawag. Huwag nang tatawagin na pwedeng bago, pwedeng ulit. Okay? Score mo na tapos yung tawag nyo sa akin. Basta wag lang sir. Naintindihan? Naintindihan po ba? Klaro? Okay, keep quiet. Warren. Lakasan ng boses. Jules. $25. Jan. 14 astig. Rina. 18. Janine. 20 po, mano. 20. Keep quiet. Jovelyn. 18 po, yaya. 19. Kian. Ha? 9. Chandra. 13 po, Brad. 13. Madeline. Ha? Tira? Oh, just load. Charlotte. 16. Mateo. Mamatay Mateo na lang siya. Butin niya Mateo. Brian. 15. 15 boss. Francis Paul. 20 po, Boyong. 20 Boyong. Jerome. 16 Park. Francis Mark. 21 coach. 25 Coach. 21 Coach lagi. John Troy. 21 Vichy. Elton. 20. Minus. Eljan. 20. Ian. Jacob. Ay, simbak ko ka. Panginoon ka dyan. Ano ako ni mo kuan? Angel May. Okay, Sophia. 14. Do I say stand up? Ha? Binis? 19 po, ate. Auntie ka dyan. Janine. 20 po, Mads. Mika. 17. Okay, keep all your things. Money.